XL, sexy, Madam Maki. Ang ganda nito, Madam Maki. Very hot. Na din loose spread. Sexy si Madam Maki, 280 ate. Tapos ito si Madam Lebron. Madam Lebron, nandun yung item mo sa store. Siguro mga, pwede na next day. Large, mga madam. Chubebang, large. Okay, 280, code black. 280. Sino nakuha naman? Si Madam Maki. Madam Maki. Next. O, eto polka naman daw. Size po nito ay size medium. Size medium linen fabric. 480. Pa-code ako dito ng Royal. 480 code Royal. Ay, mga on the go. Madam, sarado pa po yung store eh. Hindi pa ako nag-open. Hindi pa po nag-open. Baka po sa next day pa. Nagbahala pa. Next, on the go. On the go. SL Black. Sino si Black? Ayun. Madam Gigi, yours na po, 280. Si Black. Sis, Lebron, sarado pa kami. Kita pa po. Yes, sis Kauri, kita ka pa, sis. Next item, ha. Size XL. Pwede large XL, mga madam. 480. Pa-code po ako on the go. Eto, long sleeve. 480. Alin yung royal mo kay Madam Gaga? 480. 480. Pa-code ako dito. Small lang to, ha. Code maroon. Royal. Royal. May royal ka kanyang hawak. Eto. Medium size to. Sis Gagha. Kasya niyo yan. Bali 580. Oo, sis Gagha pa screenshot. Sis, screenshot mo po, madam, lahat ng namamay mo, ha. Okay, madam. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On the go, Madam Gigi. Yours na po si on the go. Madam Gigi. Madam Gigi, yours po yan. Next, size medium. May inner lining sa loob. And then, i-stretch po. Okay, sexy din siya. How much to? 480. Pa-code po ako dito ng maxi. Ano yun, te? 580 din to kay Gigi.